Meri terbebasang agak membala kita ti seruran berguling kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 2 27 hari bulan 4 berguling aku Bumawin. Perintah sudah menyediakan agih belanja 69.9 juta ringgit kena berjalai ke bantu musim landas BMT tahun tu. Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin madah ke agih belanja tu dikena mantuk raban orang ti berkebun miet ngau sidak tinggal ke pengawal berkebun getah di benua tu. Menteri Besar madah ke bantunya ialah dekat diberi ngagai 232,319 siku orang berkebun miet bak penyampau RM600 siku lalu dekat dibayar bak RM2 ianya kena bulan 12 hingga bulan 1 2022. Tahun siti yang kemari perintah sudah beri 129.8 juta ringgit ngagai orang yang berkebun miet ngau sidak tinggal ke pengawal nanam getah dengan BMT lalu 64 juta ringgit bak bantu khas COVID-19. Upis Perangkaan Malaysia minta kerjasama Hari Semua Rakyat di Benua Tu kena ngemujur ke Banci Malaysia 2020 tadi tagak ke dekat tembuk dalam tempoh 64 hari dia tu. Sapit Kepala Perangkawan Program Ekonomi Datin Sri Rosita Talha madah nak dia tu semina 16.6 juta atau ke 50.9%, hari kira-kira 32.7 juta ikut rakyat di Benua Tu ti udah dihitung tubuh serta merik penerang dalam Banci Malaysia 2020. Datin Sri Rosita Talha madah kenyau kat setengah hari penyampau semua rakyat di Benua Tu apin dihitung tubuh ngomeri penerang sida. Nyala yang minta semua rakyat merik kerjasama lalu ngisi pom e-census atau ke merik penerang sida ngagai pengerja pengawal hari upis perangkaan. Ia madah ke programnya patut udah tembuk bulan 7 tahun sitinyin kemari tang tajak pihak terjanggal ketegal pengekai penyakit COVID-19. Peneran digumpulnya ialah berguna mat kena merambu projek pemangsan patut dipecalai batiap bengkah bagi menua pelilih menua ngau negeri. Rosita kemengaknya di Sapit Komisioner Banci 2020 madah 10,000 ikut pengerja pengawal Banci udah berjalai ke pengawal sidak bak serata menua kena ngumpul penerang ngau ngitung tubuh rakyat menua tu. Pengawal ngitung tubuh ngau ngumpul penerang ke diatur 10 tahun sekali tu megak bisa dia berjalai ke ngena cara bertunggak mua bak sekedar dur dipilih pengudah habis timpuh PKP 2.0 lalu dekat ditampung nyentuk ngagai bulan 6 tu ialah. Angkatan Zaman Mansang Azam dipinta cakah hagi ngatur program ti berkaul ngau ekonomi digital serta pemanah rampak benua bak sidak tinimbiak ngau sidak ti diau bak kandang benua pesisir. Chairman Azam Datuk William Patrick Nyigor madah pemintaannya dikenatai ke Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng lebuh penemuan berbahasa Esko Tertinggi Azam ngagai Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching saritu tadi. Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke perkaranya berguna dikenanya pai Juluk Ati Sarawak tidak nuju status menua mansang serta gadung di Malaysia datai bat tahun 2030 hila. Datuk William madah ke Datuk Patinggi Abang Johari Megak udah bersetuju meri agih belanja ya tidak diguna kena berjalan ke programnya. Ia dirandau pengarang berita dah lepas penemuan berbahasa ngagai Kepala Menteri. Penemuan kira-kira sejamnya Megak Ndor bertanya ke penemu Hari Kepala Menteri pasal aktiviti ngau program ke diatur Azam serta Megak langgur program terdekat diatur udah lepas tu ilah. 3 itikas berbadi nyawa ketegal dirampit COVID-19 direkod di Menua Sarawak Sarito ngujung ke penyampau semua kes berbadi nyawa nambah ngagai 165 ikut orang. Penerang media Hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak madah ke 2 itik kes direkod ke di Bintulu lalu sitik di Serikai. Kes berbadi nyawa iati ke 163 ianya sikut lelaki peranak menua tu ke berumur 54 tahun serta dipasuk ke berubat Hospital Bintulu sebedau ditetap ke berbadi nyawa kena 24 hari bulan 4. Kes ke 165 sikut induk peranak menua tu ke berumur 44 tahun lalu dipasuk berubat Hospital Serikai sebedau tu ditetap ke nadai kena 25 hari bulan 4. Saritu 432 itik kes positif baru direkod ke di Sarawak, ia ke alai 70% dari kesnya direkod di Pelilih Bintulu, Bukit Mabuang, Miri, Sibu, Ngau Kenawit. Tungujung ke penyampau semua kes nambah ngagai 28,961 kes. JPBNS megap madah kedua itik kluster baru ianya kluster Sungai Ngungun, Kenawit, Ngau kluster Sungai Tuah, Kenawit. Berbangunnya atur mina bertagan ti diterit diperjalai ke bak rumah bajak Nangas Mawang Julau di Tampung Berengkah Pegilak nyentuk ke ngagai 4 hari bulan 5. Di Sarawak, 8 buah rumah panjai diatuk benuang kena laban atur mina bertagang PKPD. 5 buah rumah panjai ti kena laban PKPD berengkah 26 hari bulan 4 ngagai 9 hari bulan 5 ianya Rumah Likir,
Ulu Pedanum, Pakan, Rumah Empeni Anak Budum, Lubuak Putan, Sungai Meraduang Serikai, Rumah Nyuka Lubuak Lembar Serikai, Rumah Selat Anak Lai, Sungai Jantiang, Meraduang ngau Rumah Takang Anak Utau, Sungai Kertuang, Meraduang. Dua bor rumah panjai kebukai megak kena laban atur PKPD berengkar 27/4 nyentuk ngagai 10/5. PKPD ba SMK Ulu Balengian Sibu berengkari 28/4 ngagai 11/5 tuila. JPBN megak dekat ngetu ke PKPD Politeknik Mukah kena 28/4 tuila laban nadai sebarang kes positif baru direkod ke Sarito. Raban orang tidak nerima tujuh vaksin COVID-19 tumbuh agi hari timpoh ti udah diletak nyengkau beraban media udah diasuh ngajong peminta sidak ngagai Komiti Pengatur Imunisasi COVID-19 CITF. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Adham Baba madah ke Upis Menteri Pengerai KKM nakak dia tu empai nerima sebarang peminta hari raban media lalu enti nyemak bisik KKM dekat ngajong pemintanya ngagai CITF. Datuk Seri Dr. Adham madah ke program imunisasi COVID-19 bangsa sudah ditusun dengan cara sistematik lalu dibagi ngagai renggat. Peminta bertujuh vaksin tumuagi dekat diatur nitah ke metrik ngau aturiyati sudah dipersetuju CITF. Ia maksud kejakut pasal perkaranya lebuh tingenang penerang Ari Gerempong Kebangsaan Pengarang Berita Semenanjung bertanya ke pasal isu merik tujuh vaksin COVID-19 ngagai raban media berindi Ari sebengkah report madah ke orang kegawak bas sebengkah upis media sudah diberi tujuh vaksin. Sebenarnya Menteri Pengatur Program Imunisasi COVID-19 Bangsa Khairi Jamaluddin bisik maksud ke penerang madah ke perintah sudah bersetuju memberi tujuh vaksin COVID-19 tumu agi ngagai raban media berpangai bab bekal vaksin bisik dikembuan menua tu. Pengawal Raban Nembiak kenyadi volunteer bak program Malaysia Vaccine Support Volunteers MyVac ngayan ke Sidatu endang nyukung serta mantuk perintah ngemujur ke program imunisasi COVID-19 bangsa PICK Kediatu udah datai bak renggat kedua. Nakak Kediatu 36 ikut Raban volunteer udah beregister ngau MyVac bak pelilih Limbang lalu Sidatu ilak dekat gawak bapalan dor bertujuh vaksin di Limbang ngau lawas. Sepit Kepala Upis Nembiak Ngolumat Limbang Muhammad Afiq Abdul Azizi madah ke Raban Sidatu Ilat dekat mantuk pengerja pengawal Ari Upis Pengerai KKM ngemujur ke pengawal ngeregister mensemayuh tinerima vaksin. Kami amat berbesar hati dalam membantu pihak kesihatan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada kali ini. Dan tugas utama MyVac ini ialah di kaunter pendaftaran dan juga kaunter saringan. Lebuh kengenang pasal perkaranya di Limbang, ia madah ke hari penyampau semua volunteer berregister masuk ngau MyVac 25 ikut hari sidak, ianya hari Limbang lalu ia terbukai hari lawas. Sidaknya ialah dekat dianjong gawak bab PPV Dewan Suara Limbang ngau Institut Latih Islam Malaysia Kampus Lawas. MyVac tu ianya sebengkah program hasil kaul kerjasama KKM, Upis Menteri Sains, Teknologi ngau Inovasi, Upis Menteri Nembiak ngau Main, Upis Menteri Pelajar Tinggi serta Gerempong Bulan Sabit Merah Malaysia kena ngemujur ke program imunisasi COVID-19 bangsa. Komiti Penyangga Penusa bagi Menua Bintulu JPBB kemarin maksud ke penerang madah ke atur minah bertagang tiba lebas PKPB bab pelilihan Bintulu di Tampung Baru Berengkah Sarito nyentuk ngagai 10 hari bulan 5 tu ialah. Chairman JPBB Bintulu Jack Aman Luat madah ke PKPB di Bintulu di Tampung Baru berindik hari kes COVID-19 kenambah bab pelilihannya. Jack Aman Luat madah orang bak pelilihannya hendak dikebenar ngelawat sebarang Parlimen Semayuh pengudah pukul 8 malam lalu sidak tahu ditangkap antik nadai kebuah keberat. Ia madah ke sebarang pengawak bergelumuk toke ngelantang hati bat tebiang tasik Tanjung Batu, Taman Tumbina, tebiang tasik ABF ngau Taman Millennium hendak dikebenar nyengkau pengawak ketau ngelumuk mensemayuh serta nak nitiah ke atur seraka sosial. We don't want cases of those people yang organizing these social activities, minum dan sebagainya, barbecue whatsoever. Itu kita have to put a stop to this. Ia madah kabab pengawak berikan kebun bernanam besar bertupik jelu atau ke pengawak bukai terbisik kaul ngau barang pemakai sidak diberi pemendar berjalai ke pengawaknya berengkah pukul 6 pagi nyentuk ke ngagai 8 malam berpangai bak atur terdipansut ke Upis Local Council. Kampung Galau Terumbu Karang Miri Sibuti dibuka baru ngagai mensemayuh belabuh hari Sarito. Nurnya ditutup ngagai mensemayuh kira-kira seminggu sebelum tu berindik hari penusah siko orang Tilenyau hendak temu penunga lebuh tinyelam bak kandang tasik Kampung Galaunya Apin Lama tu tadi.
Berbangunnya UPIS Kampung Sarawak SFC bas mengkap nerang ngelalau mensemayuh ngambil nitiah ke SOP COVID-19 lebih tidak ke bising lawak palannya. Sekedar hari aktiviti di Kemendar, ianya berjalan depan bot bergulai ngau malin temuai tau ke endak, snorkeling, ngau scuba diving, bergulai ngau deriba ti Belisian, ngau berarti ke jelu mamalia ti bisik bandurnya. Aktiviti ti endak di Kemendar ianya depan bot berbala mayuh ngelui hari 10 ikut beraban tau ke tiap ikut malin temuai, nyengkaum operator luar tau ke tuai diver, scuba diver ti nadalisian, scuba diver ti nadai di ulu ke tuai tau ke pengajar, raban diver tau ke snorkeling ngelui hari 10 ikut. Tempoh jam ti di Kemendar ianya 8 jam antara pukul 8 pagi ngagai 5 lemai serta seminat 50% temuai aja ke di Kemendar ke Tamak. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kelemai itu. Anda ingat register diri ngau ngambil tujuh vaksin COVID-19 bak My Sejahtera. Nyaga diri, nyaga semua orang. Jadi ngotot aku Bumawin madah ke diri, mupuk dulu.